Assalamualaikum, what's up guys? Welcome back to microcontroller. A few weeks back, I asked you guys to create your own explainer video and upload it on your own YouTube. So basically, for your YouTube content, based on the topic on your lab. So in this video, I'm going to review some of your videos. Jom, mari kita lihat siapa yang kena. Let's go. Okay, the first one ni is from Muhammad Izzuddin. Jom kita tengok video dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam ada ribut kat rumah. Saya student daripada THL. Okay. Hari ini saya ditugaskan untuk menerangkan Betul-betul ribut so next time kalau record video, make sure kipas jangan laju sangat. And also review balik video. Ada suara yang tak clear kan. lab yang telah saya dapatkan sepanjang pembelajaran. So saya pilih lab 3 introduction Okay, to lab Linux 3. sebagai lab yang saya akan terangkan sebab ini mudah dan senanglah untuk difahami. Okay, insyaAllah kita tengok. Okey, ni serba sedikit tentang saya. Okay. Mari teruskan dengan Right, saya suka yang ni sebab apa, dia ada editing. Right, ada certain video yang saya tengok previously, dia just one shot. Kalau contohnya 5 minit tu dia duduk bercoloteh macam saya buat lecture kan. Actually if you want to make a interesting video, you have to edit mana-mana part-part yang boring ataupun transition dia kan. Alright, so penerangan lab. Seperti yang korang lihat, saya sedang menggunakan apps Proteus, di mana apps ini digunakan sebagai pemasangan circuit diagram. Kat mana kita boleh test circuit diagram kita ni berfungsi atau tak. Korang boleh nampak sendiri kan? Nampak tak? Betapa mudahnya saya menggunakan apps ni. Saya rasa orang awam yang tak belajar engineering pun, kalau diorang belajar tentang apps ni, diorang boleh pakai apps ni dengan mudah, dengan orang panggil apa, dengan jayanya lah. Okey, benda yang menarik pasal Arduino ni Okay guys, this is good. Sebab apa? Dia cuba explain dalam bahasa yang mudah kan, yang friendly way. Dia ada dua types. Kalau you going to go for corporate ataupun formal presentation, you have to create a video that is formal kan. Tapi dalam assignment ni saya tak specify pun which kind of audience that you patut buat kan. Jadi you boleh je buat explanation yang mudah. Kalau biasa you guys tengok YouTube video, mana yang lebih interested untuk watch? Yang formal ke yang macam sempoi-sempoi je? Kan? So you decide lah which one. Dekat Arduino punya apps tu, dia dah sediakan sendiri tau. Dia punya orang panggil apa, coding. Nak buat coding, diorang boleh je. So ada suggestion, ada your own opinion, which is good, okay? So kita tengok lagi. Resistor, di mana satu resistor berukuran 10. Okay, demonstration is very good. Kalau you guys buat video, you tunjuk live demonstration, that is a good example lah kan. Orang pun interested nak tahu macam you guys buat. Cuma dalam video ni kalau boleh you guys zoom in lah kepada apa yang you buat kan. 2 kilo dan lagi satu berukuran 220 ohm. And satu dia nak tunjuk bila kita tekan switch yang kita ada tu kan, bila kita tekan switch, lampu akan menyala, lepas dia ter-off. Okay, lagi satu good practice you guys kan, kalau buat video ni dalam kepala ataupun data kertas kan, kita plan dulu apa benda yang kita nak cerita, supaya kalau dalam explanation tu tak adalah lepas ni kan, kadang-kadang berulang-ulang balik. Tu sebab tu video you jadi panjang, 10 minutes. That's why dalam assignment ni I ask you guys for just 4-5 minutes. Actually you can tell a lot of thing in that particular time kalau you guys fokus betul-betul apa you nak explain. Kalau tu boleh edit out kalau rajin. Kan? Right, okay. Terusnya kita akan bincang benefit yang macam mana boleh membantu dalam satu industri. First dari industri. Yes, at the end of the video I also ask you guys to explain what is the application kan. Application of the lab yang you explain. Cuba tengok yang Perhatian yang kedua dari keselamatan. Seperti yang kita boleh lihat dalam video ini. Video ini menunjukkan pemasangan lampu hiasan, di mana lampu hiasan ini popular di kalangan remaja. Apa yang menariknya, okay, nice. Sebab apa? Dalam explanation ni juga ada cutscene video from other sources. This is very helpful in terms of what?
the thing that you try to explain lah. Bila you nak explain sesuatu, you ada bantuan daripada video ataupun figure ataupun gambar-gambar daripada sources yang lain. Jadi lebih menarik lah video you guys bila you explain tu. Kita sebenarnya boleh buat sendiri lampu hiasan ni sekiranya kita tahu ataupun kita belajar menggunakan apps Proteus dan Arduino. Kalau kita belajar buat sendiri kan, tak beli daripada orang, kita boleh jimat kos, dan paling penting sekali ilmu pun kita dapat. Kita tahu kan lampu ni sebenarnya sangat penting dalam Confident tu panggil, penting bro kehidupan Nice. manusia yang digunakan secara meluas. Okay. Okey, seterusnya dari segi keselamatan, kita sedia tahu kereta api yang bertembung dengan laluan kereta akan ada lampu merah. Betul lah, lampu merah ni tujuan dia untuk bagi tahu yang kereta api tu dah nak sampai, so orang akan berhenti. Okay, it's good example. Tapi in reality, orang tak pakai Arduino buat ni. Tapi that's the application kalau you kata ada certain sensor and also ada certain display, lighting ataupun you ada certain output you give out of the system, it is correct. Tapi kalau you nak bagi contoh kata Arduino ni, kita nak apply dekat kereta api, memang tak lah. Okay, so it's a good dan idea. takkan melintas lagi. Diorang taruh lampu ni sebab untuk jimatkan kos. Takkan GTA diorang nak taruh 5 guide untuk jaga laluan tu sepanjang 24 hours kan. Saya So contoh kos untuk bayar gaji dia sangat tinggi. So kat sini kita nampak video ni yang sekiranya kita bawa laju, kita mesti tak. Okay, very good. Okay, this is one of a good example lah macam mana you guys buat video content. Okay, it don't have to be perfect. Cuma every time you guys buat tu ada rasa you guys nak sharing. Instead of you fulfill the assignment only. Okay, right? So kita tengok yang lain lagi satu. Okay, kita boleh tengok contoh satu lagi daripada Muhammad Nizamuddin. Alright. Okay, nice, clear video. Nama saya Muhammad Nizamuddin Berazali. Okay. Hari ni saya akan buat konten pasal lab 3, di mana lab 3 adalah Okay, lab 3. pengenalan kepada Arduino, language yang dipakai oleh Arduino dan beberapa komponen yang kita boleh control. Yes, very good. You introduce apa yang you nak explain kan dalam video ni. Let's check it out. Okay, untuk Alright, ada editing, voice clear, very nice. Masa yang banyak. So akan buat simulation Tu kat belakang tu apa ni? Bantal busuk Dia compilekan 51 sampai 55 untuk task 1. Okay, I like the video very clear lah. The voice and also the video, the visual. Kat situ yang penting. And then also ada editing kan, mana part-part yang penting you guys edit out. Very good. I understand. Kalau nak editing ni memang take a lot of time, kan? Walaupun kita tengok video 5 minutes, tapi nak produce 5 minute video tu maybe require 1 hour, 2 hours kan? So that's why I very appreciate you guys yang ada buat editing ni. Saya dah tak jumpa you punya compile potential value adalah kosong. Nice. LED Clear, you ada muka you kat sini, and then ada you punya grafik kat sini. And also saya suka sebab apa dia edit out the part yang tak penting kan, macam Proteus tu kan ada yang bahagian-bahagian yang tak penting kan, you boleh crop and then you masukkan dekat the important part only. Okay, seterusnya okay, servo motor stepper motor untuk yang kedua. Okay, somehow yang ni mic lain So okay, okay. Motor satu akan berpusing secara degree. Ini tadi counterclockwise dia akan barang seperti itu juga. Untuk lab 3 ni dia punya kelebihan dia adalah kita dapat ni review part kan. Untuk program macam-macam. Nampak pakai baju lain kan, mesti dah hari kedua ataupun beberapa hari lah nak buat benda ni kan. Betul tak bro? Barang seperti DC motor, servo motor and stepper motor. Okay. So benda ni banyak pakai di industri. Okay, you have your own opinion. Okay, nice. Ada ni. Right? You paste picture based on the point you are trying to explain at the moment. So that's very good. They helpful. Kan kita kadang-kadang tengok muka je pun boring tak? Kalau ada gambar kat sini, oh ni yang dimaksudkan. Contohnya vending machine. Gambar vending machine kat belakang ni. Vending machine. And so you guys mudah lah. Or your audience mudah lah untuk nak faham. NC miling and reading equipment. Okay. So satu
kelebihan lah kalau kita tahu semua function-function. Okay. Tak tahu cara nak gunakan Arduino untuk itu. Okay. Cakap itu saja Right, daripada saya. very good. So, Okay. ini adalah one of some of the example lah yang saya rasa menarik lah kan. It's don't macam mana yang saya cakap tadi, it doesn't have to be perfect, but you have to start somewhere lah, because your generation should be able to express your knowledge and also get your knowledge to the not just human punya interaction, one-to-one human interaction, but to the network ataupun to the whole of the world wide web punya interaction lah kan. So this is one of the way. Bila you guys ada knowledge sikit yang you belajar daripada lab, it's very important you guys to be able to also share the knowledge to the larger audience kan. So kalau you able buat video macam ni, it's a very good start and a very good skill to have lah. Contohnya nak masuk kerja kan, apa antara benda-benda yang your employer boleh refer is your ni lah, YouTube channel. Macam mana you portray yourself, macam you explain the knowledge that you have. So this assignment ni you anggap sebagai I let you guys practice lah this kind of skills. Alright, so sikit peringatan lah untuk you guys to check you punya coursework in our Google Classroom kan. Check mana-mana yang kerja-kerja yang you guys tak turn in, please turn in. Lambat tak apa, yang penting you guys please fulfill all the tasks given in the Google Classroom, especially assignments, especially FOCs, test, quiz, right? So make sure you check dekat you punya Google Classroom mana yang ada kosong tu, please turn in. Kalau tak, saya tak boleh nak bagi markah. Kalau you turn in, at least I can give you a passing grade. Alright, so I hope to see you guys again in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.